Hello guys, good morning sa tanan. O baligyang yuta mo diha kinsay nang ita og yuta di ara. Ah, ang kadak-on ani is 2,082 square meter. Title with complete documents guys, wala na problemahon. And 4,000 per square meter. Location Bilisan, Panglao. And ang landmark ani is dool sa Momo Beach, dool sa airport, and access road cemented na agianan to Dawis and Panglao. So sa ganahan diha nga mag-invest og yuta, hala hinahinay na og DM kanako guys, kay nindot na nga area patag wala nay tambakunon og layo sa baha. That's all. Thank you and God bless.